Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa agroteknologi. Khususnya, apa hukumnya membunuh serangga untuk sebagai bahan materi ilmu dan penelitian? Bunuh serangga dibawa ke labor. Satu, ada sahabat Nabi mengambil api membakar surga. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali Allah yang memiliki api. Dalil, tidak boleh mengganggu sarang serangga. Karena ceritanya hadisnya bukan di rumah. Ceritanya musafir, pas musafir nampak sarang. Tak mengganggu semua itu. Kita yang datang mengganggu rumah dia. Tak boleh. Dua, sahabat Nabi mengambil anak burung, dibawa pulang. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat induknya akan menuntut engkau. Antarkan balik anak burung ini, letakkan ke sarang. Menyiksa tak boleh. Membunuh tanpa tujuan tak boleh. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham membeli kurma, bawa balik kurma, dibuka kurma, Bismillahirrahmanirrahim, nampak semut, diantarkannya balik ke tempat di mana dia beli kurma tadi. Betul orang, kenapa kau antarkan? Karena jauh dari keluarga itu menyakitkan, kata Imam Ibrahim bin Adham, wahyu Allah dari kalangan tabi'in, orang soleh, masyhur riwayat tentang Ibrahim bin Adham. Memandang makhluk Allah, kalaupun penting juga membunuh. Bila qadaltum fa'ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati, jangan disisa. Bila dzabhtum fa'ahsinul dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Kalau ada sebratan, tajamkan pisaunya. Walyurih dhabi'atahu, buat dia mati tenang, jangan disiksa. Mohon doanya supaya skripsinya lancar. Nanti di akhir majelis kita doakan. Yang belum dapat judul sudah dapat judul. Yang sudah menulis supaya lancar. Dosen yang mempersulit supaya cepat mati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi tulah tetangga yang memelihara ayam? Ayamnya merusak tanaman, selalu berak-berak di teras. Kami telah bicara baik-baik dengan pemilik ayam, tapi tidak ditanggapi. Rasanya pengen kami tangkap ayamnya, lalu kami sembelih, diantar ke rumah. Bahkan sampai rasanya ingin meracuni ayamnya itu. Yang punya kambing, jangan lepaskan kambing ke pekarangan orang. Dimakannya daun ubi orang, dimakannya cabai orang. Yang punya sapi, jangan dilepaskan di tanah orang. Dipijaknya tanah ini padat, payah orang mau nanam. Yang punya ayam, jangan lepaskan ayam, mengganggu rumah orang, terberak di rumah orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Tak boleh. Siapa orang beriman itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Termasuk juga selamat dari ayamnya, selamat dari kambingnya, selamat dari sapinya. Semua yang ada di bawah kontrol kita. Selamat dari lisan, selamat dari tangan. Musyawarah. Bapak RT, Bapak RW, bagaimana dengan jamaah perumahan kita yang memelihara ayam, yang memelihara kucing, kucingnya terberak-berak di sini, yang memelihara anjing. Ini dimusyawarahkan bersama. Kita punya RT, kita punya RW, kita punya Babinsa, punya Babin Kamtipmas, ada Bapak Lurah, ada Bapak Kades, ada Bapak Kadus. Musyawarah. Wa amruhum syura. Bagaimana menurut Ustaz, suami yang tidak jujur sudah rusak pikirannya gara-gara barang haram, selalu berprasangka buruk, istri berusaha bertahan demi anak-anak. Bagaimana cara Ustaz membuka hatinya? Karena nasihat dari orang tuanya juga sering diabaikannya. Wali pertama. Wali bukan hanya menikahkan waktu akad. Wali juga menjaga sampai mati. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Anak yatim, mati semua walinya. Sultan, Sultan Siap. Sultan Syarif Qasim menjadi wali bagi siapa yang tak punya wali. Kalau hidup Sultan Syarif Qasim, dipanggil lagi, diajar dia, tunjuk ajar wali, ditunjuk mukanya, diajar. Kenapa kau kurang ajar? Tak mempan juga perempuan punya hak veto, namanya kulit, bisa dia menggugat ke pengadilan. Ingat, hidup singkat, hidup pendek, jangan siksa hidup yang singkat. Perempuan yang tak sanggup menghadapi pecandu narkoba, pemakai, pezina, selingkuh, berpengaruh ke pikiran, ibadah tak khusyuk, mati laki tak dibawa. Berpikir yang bagus, yang cerdas. Hidupnya singkat, hidupnya tak lama. Jangan gara-gara yang singkat ini resiko yang dihadapi. Bahagiakanlah diri, senang-senangkanlah hati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan punya hak, perempuan dalam Islam tidak teraniaya, perempuan dalam Islam dimuliakan, dihormati, diberikan kebebasan. Bagaimana hukumnya sholat masbuk yang sering dilakukan? Apakah tidak melalaikan sholat? Ayyul amal khairun, apa amal yang paling baik? As-salatu ala waktuha. Itu semua ayat, apa lagi? Al-jihadu fi sabilil walidain, berwaktu pada orang tua. Itu semua ayat, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Yang nomor satu adalah sholat pada waktu. Fawailul musallin, celaka orang yang sholat. Pertama, dalam sholat itu dia tak ingat Allah. Yang kedua, melalaikan sholat. Termasuk dari masbuk. Dia masbuk terus, masbuk. Sholat di ujung waktu.
perbaiki. Yang baru mulai mungkin nanti memperbaiki diri. Jangan sampai berlanjut-lanjut terus. Menjadi kebiasaan tak baik. Saya dulu mengajar di sekolah. Sejak punya anak, saya cuti mengasuh, membimbing dan mendidik anak. Ada yang mengatakan kalau istri tidak bekerja, seandainya suami meninggalkan kita, nanti kita tak bisa apa-apa, tak punya penghasilan. Bagaimana Pak Ustaz? Aslinya perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, menetaplah kalian di rumah. Prestasi perempuan yang paling hebat adalah mendidik anak. Penghargaan perempuan yang paling tinggi adalah surga. Tempat perempuan di rumah. Prestasi paling hebat menjaga anak, mendidik anak soleh. Perempuan yang profesor doktor, perempuan yang jenderal, perempuan yang wanita karir, anaknya berzina, anaknya pecandu narkoba, adalah perempuan yang gagal, bukan perempuan berprestasi. Karena pokok perempuan adalah di rumah. Tapi perempuan bisa berkarir, boleh berprestasi. Jangan gara-gara tetangga yang tak bertuhan, tetangga yang musyrik, tetangga yang kafir, lalu kita goyang. La yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Orang yang sesat tidak akan bisa memudaratkan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asal perempuan bekerja boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau untuk datang kajian subuh Rabu saya bisa. Tapi untuk datang sholat subuh di musola dekat rumah susah sekali. Apa yang salah dari saya? Di antara hukuman dicabut nikmat sholat berjamaah, dicabut nikmat baca Quran, dicabut nikmat zikir, dicabut nikmat silaturahmi. Itulah azab yang paling menyakitkan. Tak bisa makan santan, azab. Tak bisa minum gula, azab. Tak bisa merasakan manisnya makanan, azab. Tapi ada azab yang lebih mengerikan. Tak dapat manisnya sholat berjamaah, tak merasakan manisnya majelis ilmu, tak merasakan manisnya duduk bersama habaib dan ulama. Itu azab. Kehilangan rasa. Balik. Paksakan dulu. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama jadi ketergantungan. Kalau tak sholat berjamaah tak enak, kalau tak baca Quran tak enak, kalau tak hadir pengajian tak enak, kalau tak menyambut azan segera datang tak enak rasanya. Tanam pada diri. Kalau tidak tertanam juga, khawatirlah, berarti dimurkai Allah, berarti banyak makan haram, berarti banyak makan subhat. Di antara azab Allah bagi orang makan subhat, tak merasakan manisnya ibadah. Quran yang kita baca sekarang sama dengan Quran yang dibaca sahabat. Hadis yang kita baca sekarang sama dengan hadis yang dibaca Imam Nawawi. Bedanya apa? Kita kehilangan rasa. Nah, itulah tadi kita semua ini. Jam 6.15 sudah masuk waktu sholat sunat isya. Kita sholat sunat isya 2 rakaat. Usolli sunat al-isra raka'atain billah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا حتى لا نكون على القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقطعنا وتعافينا وتمضي تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعنا في مقامنا على تسعتنا برحمتك إلا غفرتك، ولا هما إلا فرجتك، ولا دينا إلا قضيتك، ولا مسافرة إلا وصلتك، ولا مريضا إلا كفيتك، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بدعوتك من الصلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم صلِّ طيبا، اللهم صلِّ طيبا، اللهم صلِّ طيبا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهداية والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن أكل لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والعجزين والغفلة والرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وغيرة في العين وورثة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا من سكرات الموت ونجنا من النار والعفو عن الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذريتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا. يا ساتي يا كافي المعافي باسم مولانا بمعنى أن الله ولا يتقم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعوذ بك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إلا الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقام بك ولا يرحمنا يا اكرم الاكرمين. اكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا. يا من قضى امرنا ويغفر له الرسول فيقول يسر لنا امورنا. يا رحيم المصطفى ولا يرفع حاصلنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم انت الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هذه من الاعوام المقطعه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولا تنسنا بهم جميع الاهوال والافعال. واغفر لنا جميع الحاجات واغفر لنا جميع السيئات والمعصيه عندك على الدرجات. وبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتنا بعد الممات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. امين يا الله، امين يا رحمن، امين يا رحيم، امين من يمين الدعاء السائلين ويا رحمة الدعاء والفقراء والمساكين. دعواهم بسبحانك اللهم ورحمتك يا سلام واتنا عظيم والحمد لله رب العالمين.